ассалому алайкум гулдухтарони азиз, хушомадем ба канали ма. имрӯз хостам ки барои шумо занҳои азиз, гулдухтарони меҳрубон, ба ҳамаи шумо коре ки дар хона нишаста барои шумо пешкаш бикунам ки шумо ҳам бирен кор кунен. Коригар лозимай барои ҳамин наставнику, барои коригарои Фаберлик ҳама каса якҷоя шуда кор кунен. Беҳад кори нағзай, то охири навор ҳамроҳи ма бошен. Ма барои Фаберлик беҳад гапҳои нағз, версияҳои нав барои шумо гирифтагем. дӯстони азиз, кадоме ки бекорай, дар хона нишастаҳай, мехоҳанд ки ягон кори осон ёбанд, шавҳарашон намемонанд ки баромада дар дигар ҷо кор кунанд. Аз ҳама коре ки варианти беҳтарин барои шумо пешкаш кардаги ширкати Фаберлик, ширкати бо нуфузи Фаберлик. маоша намеге, маоши беҳад баланд дора. вақте ки ҳамин зан худаш кор кард, вақте ки маош гирифт, бо зиндагира дар бари мард ёрдам кард, и бо як фахри зан меша ки ман метонам марам зиндагима дигаргун кунам. ҳама каса духтаро нависен номеро дар рӯи экранай, дер накунен, ҳамроҳи ҳами шабнам кор кунен, зиндагитона дигаргун кунен. инорам тонистан кор карда. наставникои беҳтарин доранд ки наставникошона ман мешиносам. беҳтарин устод меган наставника, беҳтарин директоран ё ҳамроҳшон ки кор карден, наставникое ки ҳами дилсӯз шуморо бо ҳамроҳи худ ёрдам мекунанд. розыгришо доранд дар группашон. 50 балл мегири 50 сомонай, 100 балл мегири 100 сомонай. беҳад розыгришои хуби аз тарафи ҳами директоротонай. вақте ки шумо агар боз кора нағз бо шавқ кор карден, бо маошҳои беҳтарин мегирен ва ҳамаи чизое ки ҳами харидорӣ мекунен, ино аксия скидка меояд. бозор гирен шумо да ягон чи тӯҳфа намебиёяд. ҳам харидорӣ мекунен, ҳам тӯҳфа мегирен. саломат бошед. дӯстони азизи ма, имрӯз тарзи тайёр намудани арешкиро нишон метиҳам. ба тоҷикӣ хумон чормағзак меган. чормағз як намуд шириния беҳад болаззатай. рецептшам осонакай ва кадоме ки надора арешница пазак бихарен. электрическиш биромадагиай ма союзники қад тайёр кардистам. ҳозир электрически биромадагиай беҳад осонай. кори шуморо осон карда шумо мепазед. ба мо лозимай 220 грамм маргарин. кадоме ки дора тайёр кунен ҳатман. 2 дона тухм бо 5 қошиқ шакар. ана михелат мезанем ша. камтар вай мешава, ҳамроҳ мешава ва об мешава. орд ба мо лозимай. орд 400 грамм дӯстони азиз, бо ба чашм мебинем. вақте ки камӣ кад, камтар дига ҳамроҳ кунед. маргарина дар ҳарорати хона бароварда мондагия мулоим шудагия. ма тёрка намекунам. вақте ки мулоимтар шудаги боша, осона бе тёрка кор осонак мекунем. вақти сахте ба тёрка мекунӣ ки тезтар хамир ҷамъ шавад. каме намак ҳамроҳ кардам дар даруни тухм. ана мехе шакар 5 қошиқ. хамира мешӯрем. ва разрыхлитель дора дӯстони азиз. разрыхлитель як қошиқча, як пачкаи 15 грамма буд, нимша андохтам, як қошиқчаша андохтам. анам хел хамира мешӯрем, на сахт, на суст, хамири миёна. вақти шӯриден, вақти хамир вай шуд, аз даст бинед, худаш ҷудо шудан мегира. хамири мо ки муайян шуд ба нормаи худаш аз даст ҷудо мешавад. анами тарз арешница ма харидагиам нав гирифтам. ино союзниянд. аз дасти як одам харидам. хеле меган истифода бурдагӣ. мада маъқул буд, гирифтам. гуфтам агар ки истифода бурдан мегирам, роҳш корш осон боша, бо якта электрически дигарам мегирам. дута шава нағзай электрически ҳам мада маъқулай кора беҳад осон мекунад. ира яке ҳами хел шуд, гирифтам.
به هر چیزی نغزه که بینین از هیوز استودگی هیچ شدگی نیسته. هم خیل نپا نوی خوشرو استودگیه. هر باری که پختین چرکین میشوه، بعد چرکین شدنش با میشوین تازه میشوه. وقتی که همی خودش خمیرمون مارگارین داره، ژیر نیاگیو، خمیری روغن داره، وقتی که میپزین کمتر هم خیل اولوده میشوه، همه جوش در روغن اولو میشوه. و که پختین شده میشوین در همی پلیتر هم کمتر روغنوش علاوه همی چی میبروه. وقتی که تستر همون بولو با بولو میجقیم از خمیر کمتر روغن میبروه، کمتر خیلی آوازی روغن میبروه، هیچ گپ نداره دوستانی عزیز. برای که اینم وقتی که میجخین پیشای پختن ولی سرخ نشده خیلی آوازک میبروه، کمتر روغنوش میبروه. نبینین گازده اوجه همه ایجاده ریخته. انا میجا وقتی پختن شای دوستانی عزیز ما اوجه 3 بار پختم، بینین همه ایجاش جزیر شد، علاکه روغنوش برومد، کمتر چرکین شد. خیلی با پختن میگیریم دوام میتیم تا پختن شد. هر یک زولچه‌ای که ما تنک همیشه کلچه کردم، زولچه‌ای که گرفتم خمیره 6 گرمی گرفتم. شما بچه‌ش میبینین انمی قنم شوا بسای شکلش نمی خیلی مایدچه خمیر شه میپزه تگ و تور میپزه. وقتی که این طرفی پلیتادا میمونه گرم میشه پختین با کمتر توب میتین طرفی دیگر شه که تگ و تور خوش رو بپزه. علاوهش زیادی میکنه دوستانی عزیز، کمترکی انم خیلی بریده میگیریم شه روست میکنیم. واریونکا را شکیده در مبینش میاندازیم، انم خیلی با شکلی چهارمغز میمونیم. از مغازه بسیار ما خریداری میکردم دوستانی عزیز، به هر نغز میدیدم. بعد همه ارشنی پزکی همه سیوزی را دیدم، معقول شد، گفتم بیا خیلی یا پروبا میکنم. اگر که کارم آسان باشه خیلی قینم باشه آسان هم باشه فرق نداره، با یک تا در نیا دسته الکتریچیسکیشه میگیرم. بازیرش دا گفتم که خیلی بگیرم. نمجا قطی زینب جان تیار کردستیم. کودکو اکه به حواس داره شاگردای ما اکه میفورشون خچون بکنن که خیلی آزیرش دا مایده تره. یا خیلی شبینین کمتر خیلی سرختره که روشنتر اومده. هیچ گپ نداره، خیلی از پیش میبینیم و خیلی سرخی بد نیسته، در تلفن سرخی خوشروتر میتوه، لیکن نه اونقدر سرخی بلنده. تستش پیسوچنیه. وقتی که واریونکا را میاندازیم با پیتاتسا میکنه. نه نشان دادسته یاردم چیوی من. های خدا جانا که دخترکمون کلون شوه با موده یاردم کنه، نمی کروی مرا یاردم میکنه. حواس دارم، خودم هم خیلی بودم از مایدکی حواس داشتم میپختم چیزی که میتونستم درسی مهنت میگذاشتم میپختم هم خیلی هر چیزکوی آسانه. اینم خیلی هر یک انسان بخچه یک خوبی داره، یک خیلی آرزو یگانچی پختن نداره. هسته حواس شوق برای دوختن، هسته برای پختن، برای هر یکی به هر کس یک تا حواس هسته. اگه شوق دوزندگی را هم دارم، لیکن چیم دوزندگی را بسیار پزندگی ده شوق هسته. اینم خیلی دوستانی عزیز همه اکشا کریم کدن میمونیم واریونکا. سحری که بیدار میشیم معلوم نیست که بگونی لباسمون ایتنمون خودمون بدر میکنیم یا مرده شو. دنیا به ارزشه، همون چیزی که ما و شما فکر میکنیم. بیاید با هم دیگر مهربان باشیم، شاید فردایی نباشیم. با تمام آدمای زندگیت مهربان باش، خوب باش، بهترین حسا را برات نشان میدن، بعداش بهترین درسا رو. یک روز نه یک روز ما برای آخرین بار همدیگر را بغل میکنیم، برای آخرین بار میخندیم، برای آخرین بار با کسی که دوستش میداریم پیام میتیم. ولی قسمتی تلخش میدانی که جای نمیدانیم که برای آخرین باره. بیاید با همدیگر مهربان باشیم.
قدر بدانیم. میگه زنده را تا زنده باید به فریادش رسید، ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود. گر نرفتی خانه اش تا زنده است، خانه صاحب قضا تا صبح خوابیدن چه سود. گر نپرسی حال من تا زنده ام، بعد مرگم اشک نالیدن چه سود. میگم هنوز روی خاک ما کسی یادمون نمیکنه. وای به آن روزی که تای خاکمون کنه. دوستانی عزیزی، ما бо барои шумо тарзи тайёр намудани заливнои пироге ки бо капуст мешава. ин хеле рецептша ма якум бор барои шумо нишон метиҳам. ма 3 сол пеш тайёр кардагӣ будам дар каналам, дига намудуш буд. И бо хоҳиши як дӯсти азизае ки хоҳиш карданд ки пироги капустӣ нишон тиҳед. заливной, именно заливной навистагидам. ба мо лозимае капуст, як дона капуст 200 грамм, як дона пиёзи калон, пиёзи миёна. аввал капуста дар даруни ним пиёла равған андохтум дар сковородка, гирон кардагиам ҳози камтар ҳози гарм шава. баъд пиёза ай болош меамонам, мурч, зира, намак мекунам. кофтан мегирем то сирх шиданша, то ҳами бирён шиданша. вақте ки бирён шуд, дӯстони азиз, пастарак мекунем, кришкаша мепӯшем, ҳами сарпӯши сковородкара то 10 дақиқа майда карда мепаза, хушрӯ бирён мешава. капусту пиёзаш бо нишон метим чӣ хел мешава. иҷода мурғи ҷӯшондагӣ тайёр доштам, дӯстони азиз. синаи мурғ буд, анами хел реза мекунам. дар рецептое ки заливной пирог астай мурғ нестай, дӯстони азиз, лекин мурғ бикунед беҳад бамаза мешава. ма иша аз пеши худам кардам. кадоме ки намехоҳанд накунед, фақат ҳамо капусту пиёз кунед ва сабзия хело дамо ҳамроҳ мекунанд. ма мурғ ҳамроҳ кардам, беҳад бамаза шуд. барои шумо савед метим ки тайёр кунед. 300 грамм сметана дар кора 5-6 қошуқ меша, дӯстони азиз. ба қошуқ чен кунем. ма ба тарозу чен кардам 300 граммай. баъд 2 дона тухм, 50 грамм равғанай, бине ним пиёла равғанай ва 1 қошуқча шакар, 1 қошуқча намак ва 1 қошуқча разрихли тил. ҳар сеша якҷоя буд, андохтум. 2 дона тухмай, ним пиёла равған, 6 қошуқ сметана, ба қошуқ мегум 6 қошуқай, 1 қошуқча шакар, 1 қошуқча намак ва 1 қошуқча разрихли тил. орд 250 грамм, 1 стакан пур орд дар кора, дӯстони азиз. орда чӣ хел мефаҳмем? орда ҳамроҳ куниш осонай. вақте ки стакану фарқ дора, шумо орда ҳамроҳ кардан гирем, бинед чӣ хел ғавсиш чӣ хел мешава. ғавси анамихез ғавсак мешава, дӯстони азиз. шумо тинук накунед, ҳеҷ вақт заливноя тинук накунед. вақте хамир систак биёяд, баъд у вақта дилабаста мегем ку дарунаш сахт мебиёяд. айсоби ки хамир тинукай соки ҳами меброя ку капуст дар дарунаш вақти пухтанда. анамуда баъд хамири сист дилабасташ мекуна. ҳама вақт хамира анамихел камтар сахтак бикунед, ғавзтар биёяд. хамира 2 тақсим мекунем. нимша дар поён мемонем, нимша аз болои фарш, аз болои ҳами начинка. хамира бинен ғавсиша, фаромӯш накунен. ба чашмтон мебинен, диден ки камтар ғавзтар шуд, бас мекунен орда андохтана. тақрибан 1 стаканои 250 грамма пур орд меравад. аввал анамихел меандозем. бинен чӣ хел шудак. хеле тилоранги хеле бирёнии хушрӯ омад. вақте ки зира дора, мурч дора, намак мувофиқи таъби дилай, бо начинкарам бо лаззат мешава. аз болош анамихел мурғи ҷӯшондагӣ тайёрай. мепӯшем, мечинем. дар духовка ҳарорати 180 градус мемонем. 25 дақиқада мепаза. дӯстони азизи ман, раҳмат барои дастгиритон, раҳмат барое ки вақти худона дариқ надошта то охири навора ҳамроҳи мо буден. барои комментҳои беҳад дилфорамтон ҳазор раҳмати калон.
худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. дӯстони азизи ман, болошда камтар кунҷид мекунем барои ороиш. вақти худтона дариқ намедорем ки камент менависем, суханҳои беҳтарин менависем. худованд розӣ боша аз ҳамаи бандаҳое ки дили соф дорад. ана дӯстони азизи ман, гирифтумша аз даруни калцо пухта гирифтумаш. такжда ман дар калцо фольга мондум барое ки камтар соки ами пирог мо мебуроя. вақти сок буромад, агар вай ами коғазои кондитери ҳастку, ами коғаз ки монден вай тар мешава ба мечаспада хамир. ҳама вақт ана михел чӣ монед? фольга монед. фольгаро осона ҷудо куниш. фольга кора осон мекуна. бинед чӣ хел объем додага. оз ма да тарелкаи хеле чуқуртарак мондагиам, инам хел чамбо маълумай хай. суб сирхакай аввалин аворда камтар видео бегаҳай хеле торик нишон метия. инам хел суб сирхаки хуш рӯ омадагиай. начинкаш аҷоибот ба маза шудагиай. барои дӯсти азиз ки рецепт пурсед, ҳамаи шумо да ина нишон додам. тамошо кунед, тайёр кунед, бо наворҳои мо бошед. дӯстони азиз, то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед. худованд ҳар яки шуморо дар паноҳуш нигаҳбон бошад.